अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। इंशाअल्लाह जितना लब्बैक को दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही लब्बैक वाले काम में तेजी ला रहे हैं। जिधर देखे लब्बैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर तहरीके लब्बैक वाले कारकुनान एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इन तमाम कारकुनान को सल्यूट भी करना चाहिए कि जो इस मुश्किल वक्त में भी तहरीक के साथ खड़े हैं और भरपूर अपनी कैंपेन जो है चला रहे हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह इज्जत देता है फिर उसे दुनिया की कोई ताकत भी जलील और रुसवा नहीं कर सकती। एनए 129 में भरपूर धांधली और बंदूक के जोर पर लोगों को ब्लैकमेल करके वोट डलवाए गए, लेकिन रब रब है। इतनी गुंडागर्दी करने के बावजूद भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान उधर दूसरे नंबर पर मौजूद है। ना कैंपेन की इजाजत थी, बल्कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन ताहाल जारी है। इसके बावजूद अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आना कोई छोटी बात नहीं और इससे ये साबित भी हुआ कि बाबा जी का मिशन अल्लाह रसूल के फजल व करम से जारी है और इसे दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती और ना ही लब्बैक को ख़त्म कर सकती है। उसके बाद बात करें तो तौकीर अशरफ खान साहब का शानदार इस्तकबाल किया गया और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए गए, जिससे जिन नारों से आलम कुफर और उसके यारों को तकलीफ है। और वकील साहब की तरफ से पुरजोश नारे और दुरूद शरीफ की सदाएं भी बुलंद हुई। जब पुलिस अफसर ने, और वजह क्या है इसके पीछे, कि जब पुलिस अफसर ने पुलिस के मौकफ का दिफा किया तो तौकीर अशरफ खान ने डीएसपी को चैलेंज किया कि अगर दुरूद शरीफ पढ़ना जुर्म है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और वो डीएसपी के ऑफिस के सामने वाली मस्जिद में दाखिल हो गए। कई मिनट तक दुरूद शरीफ की सदाएं बुलंद की और दीन के नाम पर खाने वालों को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि इसके लिए दीन का लिबादा जरूरी नहीं, बल्कि बंदे के अंदर गैरत ईमानी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और काली कमली वाले से इश्क होना चाहिए। लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तेरी शान की खातिर जिंदगी हाजिर जान भी हाजिर। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत दी। सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। उसके बाद बात करें तो हुकूमती गुंडागर्दी ताहाल जारी है। हुकूमती फॉर्म साइन न करने पर इमाम मस्जिद को मस्जिद से निकाल दिया गया। आप ये वीडियो मुलाजा फरमाए, बाद में बात करते हैं। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ TLP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਮਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ TLP ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TLP ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ TLP ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ TLP ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ TLP ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਲਮੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ वक्त इो जाया पिया तो तू एक बार आख देवें कि मैं TLP के नाल नहीं मुड़ के हो ही सकता, लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर आखे नहीं जना बन जवान बन। मैं क्या नहीं जी फार्म फिल नहीं हो सकता। मेरे ज़हन च अमीरुल मुजाहिदीन का फरमान आया। मैं क्या नहीं यार, अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया जिन्हें एक बार फार्म तो लिख दिता कि TLP नाल ताल्लुक नहीं, तो वो सारी उम्र ही मंगलवा दे तो ताल्लुक कोई। लिहाजा दोस्तों
میں فارم فل نہیں کیتا، میں مسیت نو خیر بات کہہ دیتا ہے، خیر بات کہہ کے اپنے گھر آ گیا۔ انشاءاللہ جے نصیب وچ ہویا تے اللہ نے اگر دین دا کام لینا ہویا تے کسی اور مسیت ڈیوٹی لگ جائے دی، لیکن حق واسطے جڑا نا بزدلی نہیں وکھانی، ڈٹ جانا۔ کسی بھی شخص کو یہ آئینی و قانونی حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکومتی یا نجی مالی امداد کو قبول کرے یا مسترد کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ امام صاحب کو صرف اس لیے نوکری سے نکالنا یا تنگ کرنا کہ انہوں نے مخصوص سرکاری وظیفے کا فارم پر نہیں کیا، اس پر سائن نہیں کیے، یا ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے ہے۔ امام صاحب کو نوکری سے اس طرح کی وجوہات پر نکالنا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ یہ مالی امداد کی آڑ میں دباؤ ڈالنے اور انہیں اپنے مشن سے ہٹنے پر مجبور کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت اور مسجد انتظامیہ کو اس طرح کی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی حرکات سے آپ کسی کا نظریہ بھی چھین نہیں سکتے۔ باقی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو وسیع رزق اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے حق کا ساتھ دینے کی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سید بادشاہ اور کارکنان کی ویڈیوز دیکھیں اور تمام شہر اپنے حوصلے بلند رکھیں جو کہ باہر گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 ویڈیوز لگاتا ہوں، وہ ویڈیوز دیکھیں۔ سید بادشاہ اور تحریک لبیک پاکستان کی کارکنان کی بہادری کی ویڈیوز دیکھیں اور اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ آپ باہر پھر رہے ہیں اور وہ اندر سلاخوں کے اندر رہ کر بھی وہ نہیں جھکے، اپنی پیاری تحریک سے وفا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچے، جس فارم تک ہم کام کر سکیں، جتنا کام کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے تحریک کے لیے آواز اٹھائیں، ہر فارم استعمال کریں، ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کریں۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف ہم ہر وقت آواز اٹھائیں گے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ مشن رضوی پر انشاءاللہ ہمیشہ تا دم مرگ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رہے کہ بابا جی فرماتے تھے یہ تحریک قربانیوں سے بنی ہے، یہ سازشوں سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری تحریک پر اللہ رسول کا فضل ہے، ان کی نگاہ خاص ہے رسول اللہ کی، جس وجہ سے ہماری تحریک قائم ہے۔ انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم رہے گی اور ہم مشن رضوی کے ساتھ انشاءاللہ تا دم مرگ کھڑے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ اور تمام شہروں سے بھی گزارش ہے کہ ہر جگہ پر اپنی آواز بلند کرے، ہر پلیٹ فارم استعمال کریں اور اپنی آواز جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہی قربانیاں آپ کی یاد رکھی جائیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔